औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अपने हिस्से की शमा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हैदर मुनीर और मेरे साथ में मौजूद हैं असद जाफरी। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 महीनों से रोज़ाना की बुनियाद पर हम प्रोग्राम करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर आपको बताते हैं कि मंडी बहाउद्दीन की जितनी भी फलाही तंजीमें हैं उनके काम को प्रमोट करने के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। रात 8 बजे से 9 बजे के दरमियान 72 न्यूज़ के ऊपर ये प्रोग्राम आप मुलाहिजा करते हैं। 72 न्यूज़ 100 से ज़्यादा ममालिक में दुनिया भर में देखा जाता है और इस प्रोग्राम के लिए मामला हमेशा हमें हासिल होती है। जैसे कि हम रोजाना की बुनियाद पर आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ओवरसीज एड ट्रस्ट, पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट की जानिब से, जिनके सरपरस्त आला जिसके चेयरमैन नासिर अब्बास तारड़ साहब हैं, रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ तंजीमों के प्रोग्राम करते हैं, उनके काम को हाईलाइट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मोटिवेशन हो। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और वो बिलखसूस मंडी बहाउद्दीन से तल्लुक़ रखते हैं तो वो अपने ज़िले के लिए, ज़िला की आवाम के लिए फलाही काम करें ज़्यादा से ज़्यादा और उनको मुआवनत करें जो ऑलरेडी इसमें मंडी बहाउद्दीन के अंदर मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं। आज जो है वो एक नई तंजीम जो है, इससे पहले जो है वो उन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं किया था। आज उन दोस्तों ने भी हमें ज्वाइन किया है। सहर वेलफेयर फाउंडेशन मियांवाल रांझा, वहाँ की तंजीम है। उनके जो है वो 2 नुमाइंदे जो हैं वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उस्मान मसूद भुट्टा साहब सीनियर मेंबर है और उसके अलावा अमानुल्लाह भुट्टा साहब ये जो है ये सहर वेलफेयर फाउंडेशन मियांवाल रांझा की नुमाइंदगी करेंगे। और उसके अलावा आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है आमिर रहमान गोंदल साहब ने बहुत से। और आपको नाजरीन बताएं कि आमिर रहमान गोंदल साहब जो हैं कल वहाँ पे इनके गांव में मेडिकल कैंप के एहतमाम किया जा रहा है। पाकिस्तान ओवरसीज एड ट्रस्ट और पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के तावन से ये अपने गाँव में मेडिकल कैंप के एहतमाम कर रहे हैं। उसमें जो है वह लाहौर से और इस्लामाबाद से और मंडी बहाउद्दीन से जो है वो बड़े बड़े डॉक्टर्स वहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे और वहाँ पर लोगों को फ्री अद्वियात और मुफ्त जो है उनके टेस्ट भी किए जाएंगे। और उसके अलावा जो नासिर अब्बास तारड़ साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। तमाम मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जो है वो सवालात का सिलसिला जो है वो सबसे पहले शुरू करते हैं। सहर वेलफेयर फाउंडेशन, आमिर भाई मैं आपसे तफसीली गुफ्तगू करूंगा। नासिर अब्बास तारड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इंशाल्लाह हम कल के कैंप के हवाले से भी बात करेंगे और आपकी मोटिवेशन की जो है वो भी बात करेंगे। लेकिन आज जो है वो सहर वेलफेयर फाउंडेशन के कुछ दोस्त जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो जो है वो उस्मान साहब ज़रा अपने सहर वेलफेयर फाउंडेशन के अगराज व मकासद के हवाले से थोड़ा सा बताइए हमें। अस्सलाम वालेकुम सामीन वालेकुम और मौजूद जो मेज़बान हैं हमारे, उनको भी सलाम मेरी तरफ से। तो सहर वेलफेयर फाउंडेशन मियांवाल रांझा का आगाज़ तकरीबन हमने आज से 10 साल पहले किया था बाकायदा। और इसके अगराज़ व मकासद थे गांव की फलाह और बहबूद जो है ना, उसके जो है हम मैक्सिमम जितना काम कर सकें उसके मुतल्लक करें हम। तो हमने स्टार्ट लिया था सबसे पहले कि अपने गांव की जो है ना वो सफाई और गलियां नालियां जो जिनकी पुलियां टूटी हुई हैं उनको हम ठीक करेंगे। तो स्टार्ट में हमने उस काम को हमने जो है ना सर अंजाम दिया और बाकायदा हमने उसके लिए एक टीम तश्कील दी। हमारा तारफ कुछ यूँ है कि हम 7 मेंबर्स हैं जो हेड हैं। तो हम मिल के एक टीम की शक्ल में काम करते हैं और मशवरे से काम करते हैं। और सहर वेलफेयर फाउंडेशन बाकायदा तौर पर एक गैर सियासी जमात है और सिर्फ फलाह का काम हम करते हैं। इसके अलावा हम काम कर रहे हैं अपने गांव में। एक एम्बुलेंस हमारी है जो गरीब लोगों को फ्री सर्विस दे रही है। एक रिक्शा लगवाया हुआ है हमने जो कूड़ा करकट उठाता है घर घर से जाके। इस तरह के हमने साफ पानी मुहिम जो है उसके भी प्रोजेक्ट किए हैं, नलके लगवाए हैं 400 फुट के, फिल्टर प्लांट सिस्टम जो है ना वो उसको भी हम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। उसके अलावा भी बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट किए हैं, जैसे फ्री सिलाई सेंटर है, मेडिकल कैंप लगवाते रहे हैं
जब कोविड का मसला बना था तो उस वक्त हम मस्जिदों में स्प्रे करवाया, हमने अपने गांव में स्प्रे करवाया। इसके अलावा हमने फ्री मास्क तकसीम किए थे, सैनिटाइजर्स बना के और कुछ वो हमने खरीद के लोगों में तकसीम किए थे। सही। तो आपने ये बताया कि आप 7 अफराद जो है ये मिलकर काम कर रहे हैं, तो सर ये बताइए कि ये 7 अफराद जो है ये तमाम तर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं या हमारे ओवरसीज दोस्त भी इसमें शामिल हैं? सर ये सारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन हम जो भी प्रोजेक्ट करते हैं वो ओवरसीज भाइयों की मदद से ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो है ना वो अटैच है। हम उनसे जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट हमने करना होता है तो हम उनसे माली मदद लेते हैं और उनसे मशावरत भी करते हैं, उनके मशवरे भी लेते हैं और हम अपना काम जारी रखते हैं। सही। अमानुल्लाह साहब, जैसा कि उस्मान जो है वो बता रहे थे कि आप टोटल 7 मेंबरान हैं और जो है वो तंजीमी ढांचा जो है आपका 7 मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल है, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ओवरसीज दोस्तों को ज़हमत देते हैं कि वो इसमें मावना हासिल करें। तो लेकिन ये बताइए कि क्या आपने उनको बाकायदा तौर पर मेंबर नहीं बनाया? मतलब मियां वाल रांझा जो है उसमें अंदाजन कितने अहबाब जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और आपने इस तंजीम के बाकायदा रुकनीत नहीं बना रखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों को 72 न्यूज़ की टीम को और तमाम देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले भाई मेरा नाम है अमानुल्लाह नहीं इमदादुल्लाह भुट्टा है। आप अमानुल्लाह कह रहे थे, मैं जी जी जी, इंतहाई करवा माजरा दूं। सर। इमदाद साहब। इमदादुल्लाह भुट्टा, हाँ इमदादुल्लाह भुट्टा साहब। अच्छा, दूसरी बात जो अभी आपने की है कि आप बाकायदा मेंबर बनाए हैं। अभी हमारी जो टीम है वो 7 मेंबर जो है वो पाकिस्तान में ही है। बाकी जो प्रोजेक्ट हमारे होते हैं उसमें हम दोस्त हमारे, आपको पता है हर बंदे के फैमिली भी मेंबर्स भी और दोस्त भी ओवरसीज लाजमी है, बाहर हैं। तो जब ये प्रोजेक्ट होता है तो हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, वो हमें पैसे पर्सनली तौर पे अभी भिजवा रहे हैं, क्योंकि हमारा सिलसिला इस तरह का ही है अभी कि उनको अभी बकायदा मेंबर नहीं बनाया। और इस पे हमारी डिस्कस हो चुकी है हम 7 मेंबरों की कि नेक्स्ट टाइम जो है हम इनके बगैर जो हमारे आगे प्रोजेक्ट होंगे उनको बगैर चल नहीं सकेंगे। तो नेक्स्ट हमारी ये प्लान में आ रहा है कि उनको बकायदा मेंबरशिप बनाए, एक फॉर्म बनाए कि ओवरसीज वो भी हमारे साथ तावन भी करें, पहले भी तावन कर रहे हैं, और एक वो प्लेटफॉर्म बन जाएगा उसके थ्रू, यानी मेंबरशिप भी मिलेगी उनको, तो हम भी उसके साथ अटैच होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अल्लाह के रास्ते में जो है खिदमत लोगों की कर सकेंगे, ज़्यादा मौके में फराहम होंगे उनसे, उनके तावन से। जी अच्छा सर, शुक्रिया। आपकी जो ये वेलफेयर है इसको तकरीबन 10-11 साल हो गए हैं। इस दौरान कोई आपकी जो जी सर। सबसे बड़ी अचीवमेंट वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दें। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमने प्रोजेक्ट ये एम्बुलेंस का शुरू किया था। वैसे तो हमारी 2010 से स्टार्टिंग है, जब हमने मेडिकल कैंप वगैरह और अपने ही हॉस्पिटल, हमारे गांव में एक सरकारी हॉस्पिटल था, वो उस वक्त इतना स्टेबल नहीं था, तो हमने उसको भी मेडिसिन फराहम करना शुरू की थी। उसके बाद हमने सोचा कि हमारे गांव में मियाँ वारंजा में हमें जब कोई इमरजेंसी बनती थी तो एम्बुलेंस की बहुत अशद जरूरत थी। एम्बुलेंस हमारे पास नहीं थी, उसके लिए हमने तकोदी, वो हमारा जो आप कह रहे हैं ना एक अच्छी काविश है, तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लिया है। उसके बाद जो सफाई वाला निज़ाम है गांव का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी हमने रक्षा सर्विस चलाई हुई है। वो जी घरों जी। से कूड़ा ईसाई वो हमने एक रखा हुआ है ड्राइवर, वो ले जाता है और बाहर एक जगह ली फेंकता है, वहां फिर उसको जलाकर या बत्ती डालकर उसको खत्म कर देते हैं। अच्छा इसके सर, आपकी अलावा जो जो है वेलफेयर है इसमें हम जो आपके तकरीबन, जो जितना बजट होता है मंथली होता है या ईयरली होता है, इसको जो जनरेट करने का करने का क्या तरीकाकार होता है आपके पास? कोई मंथली लगा हुआ है किसी अफराद के पास, या जब ज़रूरत पड़ती है ज़रूरत के वक्त आप उनको बुलवाते हैं? ये जो मन एक है कि हमने अपने दुकान, हमारे गांव के जो लोग हैं उनसे हमने कुछ मंथली, वो कहते हैं कि तावन जो करते हैं अल्लाह के रास्ते में, उनसे हम मंथली
کوئی ہمیں 500 دیتا ہے، کوئی 1000 دیتا ہے، کوئی 200 300، وہ جتنا بھی وہ ہم نے وہ منتھلی ایسے لگائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی صدقات خیرات جو ہوتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں، ان میں سے ہم پھر جو مریض ہوتے ہیں ہمارے وہ اکثر آ جاتے ہیں کہ جن کا علاج کروانا ہوتا ہے، غریب ہوتے ہیں وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتے، تو پھر وہ صدقہ خیرات وغیرہ کے مد سے وہ ان کا بھی علاج بھی کرتے ہیں۔ صحیح۔ جی ناصر عباس تارڑ صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ناصر عباس جی تارڑ میں صاحب سن پا رہا ہوں۔ سر آج جو ہے وہ میں آپ ویلکم کیجئے سحر ویلفیئر فاؤنڈیشن کو POAT کی پلیٹ فارم کے نیچے۔ میں شروع سے بالکل مجھے پتا ہے، اور مجھے سار ویلفیئر فاؤنڈیشن میاں وال رانجھا جو ہے اس پہ مجھے فخر ہے، اور ان نوجوانوں پہ، ان بہادر نوجوانوں پہ اور ان اچھے انسانوں سے میاں وال جو ہے وہ بہت بڑا قصبہ ہے، چھوٹا قصبہ، اور میں وہ اور زبردست کام کر رہے ہیں، اور عثمان صاحب، امداد اور ان کی تمام ٹیم جتنی بھی ہے۔ اب ایک اور حیرانگی ہوئی کہ یہ لوگ اوورسیز، زیادہ تر جو تنظیمیں ان میں اوورسیز جو ہیں وہ ڈونر ہیں، تو یہ لوکل سطح پہ جو ہے وہ کس اچھے طریقے سے جو ہے انہوں نے رقم بھی دیا، یہ صفائی کا کام بھی کر رہے ہیں، انہوں نے ایمبولینس بھی بنا لی، یا بہت سے کام یہ بہت سے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام تو 70 سال میں حکومت پاکستان نہیں کر سکی، یہ کام جو انہوں نے چند سالوں میں کیا ہے، تو اس سے بڑی خوشی کی اور بڑے اعزاز کی اور بات کیا ہو سکتی ہے میاں وال رانجھا کے عوام کے لیے، ان کے لوگوں کے لیے، میرے لیے، اور ایک بحیثیت انسان دنیا بھر میں بسنے والے ہر مسلمان کے لیے۔ اس کے بعد میں جو میاں صاحب عامر صاحب ہیں، عامر صاحب ہمارے بہادر ایسے دوست ہیں جنہوں نے کل کا کیمپ جو ہے وہ عامر صاحب جو کروا رہے ہیں، اور انہوں نے ایک مجھے ان سے معذرت بھی کرنی ہے کہ میں سفر میں ہونے کی وجہ سے ان سے رابطہ نہیں کر سکا، لیکن وہ میرے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ ایک اچھے انسان ہیں اور اچھے لوگوں کے لیے جس جذبے کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ اور بہت گاؤں میں جو کیمپ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھا بڑا اور مثالی کیمپ ہوگا، جس طرح بہت گاؤں مثالی ہے، کیونکہ انہوں نے کروڑوں روپے کا کام جو ہے وہ چند سالوں میں کیا ہے۔ مجھے ان کے بزرگوں پہ بھی فخر ہے، مجھے ان نوجوانوں پہ بھی فخر ہے، مجھے اوورسیز پاکستانیوں پہ بھی فخر ہے۔ اس کے علاوہ جو میں بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا، میں ان اپنے نوجوان بھائی جو ہیں ہمارے سحر ویلفیئر کے، ان کی طرف سے، میں اپنی طرف سے، میں 72 نیوز کی طرف سے، میں منڈی بہلدین کی تمام جو اوورسیز ہیں ان کی طرف سے، میں میاں وال کے خاص طور پہ جو اوورسیز ہیں ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ان سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ سحر ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں، جس جذبے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھی بنے، آپ ان کے بازو بنے، تاکہ یہ اس نیک کام کو مزید بڑھا سکیں۔ آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ ان کا جو بھی ساتھی میاں وال سے کا جو ہے وہ ایز اے ڈونر آتا ہے سحر ویلفیئر فاؤنڈیشن کو ڈونیشن کے لیے، تو آپ اس کو ہائی لائٹ بھی کریں، آپ ان کو پروگرام میں بھی لیں، تاکہ ان کا کام جو ہے یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا سب کا کام ہے، اور ہم سب ہی مل کے کولیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ، کولیکٹیو سوچ کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ منزل جو ہے وہ دور نہیں ہے، اور اپنے اپنے حصے کی شمع جلانے والے جو ہے وہ ہر گھر میں جو ہے وہ ایک ایسا چراغ جلے گا جس کی وجہ سے جو ہے وہ روشنی اور خوبصورتی اور جس سے خوشبو جو ہے وہ پھولے گی، اور یہ جو گلدستے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ پورے پاکستان میں ان کی خوشبو جو ہے وہ مہک جو ہے وہ پھیلے گی۔ صحیح۔ جی عامر بھائی جو ہے وہ ناصر جی عباس تارڑ نے جو ہے وہ، عامر صاحب آپ سن پا رہے ہیں نا ہمیں؟ جی جی تو آپ یہ بتائیے، ماشاءاللہ کل جو ہے وہ آپ ایک جو ہے وہ میڈیکل کیمپ کا اہتمام کر رہے ہیں، اور بہت بڑا میڈیکل کیمپ ہے، یقینی طور پر جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہزاروں افراد جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے، تو ذرا اس کی موٹیویشن کے حوالے سے ہمیں بھی بتائیے، ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے، اور اس کے علاوہ جو ہے
وہ ہمارے حاضرین جو مہمان ہیں ان کو بھی بتائیے کہ کس طرح یہ موٹیویشن ہوئی، تاکہ آپ کی ان باتوں سے جتنے بھی ہمارے سننے والے لوگ ہیں اللہ کرے ان کے دل میں بھی اس طرح کی موٹیویشن آئے کہ وہ اپنی عوام کی خدمت کرے. تو ذرا اپنی موٹیویشن کے حوالے سے بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں 72 نیوز کا اور ناصر طاہر صاحب کا، جنہوں نے ہمیں موقع دیا ہے اپنی آواز کو پوری دنیا میں پہنچانے کا. اور اس کے بعد میں بات کروں گا کیمپ کے حوالے سے، کیونکہ میں ابھی کچھ 15 دن ہوئے مجھے پاکستان آئے ہوئے. تو آیا تو میں ہوں کسی اور مقصد کے لیے، اپنے بزنس کے لیے. جیسے کہ یہ کافی بڑا بزنس تھا، اس میں رسک بھی ہے، فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ پہ کیا جائے اور لوگوں کی دعائیں لی جائیں. تو میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے یہ 72 نیوز پہ دیکھا بھی تھا کیسے یہ آپ کا کیمپ کام کر رہے ہیں اور کیسے لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے. تو میں نے پھر اس کے بارے میں انفارمیشن لی. میرے کزن ہے عبدالرؤف گوندل صاحب، وہ کافی اس کے بارے میں مجھے بتا چکے تھے. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کیوں نہ یہ کچھ اللہ کی راہ میں تو میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، پیسے تو دینے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فائدہ دے گا. تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیمپ لگوایا جائے. اور اس چیز کی ہمارے گاؤں کو ضرورت بھی تھی، کیونکہ ادھر اتنے بڑے ہاسپٹل تو ہیں نہیں، اور کافی ہمارے لوگ ہیں. جب میں نے ادھر دیکھا، جس سے بات کی، بہت زیادہ لوگوں کو مطلب موسم بھی کچھ ایسا ہے اور لوگ کافی بیمار بھی ہیں اور کافی بزرگ ہیں جو اتنی دور نہیں جا سکتے. تو جب میں نے اس کیمپ کے بارے میں سنا تو مجھے پتہ چلا کہ کافی اچھے MBBS ڈاکٹرز آتے ہیں، ادویات لے کر اچھی آتے ہیں، کوالٹی کی ہوتی ہیں. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ اپنے گاؤں میں یہ لگوا کر چیک کیا جائے. اور انشاءاللہ یہ کل صبح لگے گا اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. سر اللہ اور تعالیٰ جو انشاءاللہ اگر ہے مجھے کیا یہ ہونا پسند ہے ہے نا اللہ پاک جعفری یہ صاحب، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بعد میں بھی ضرور لگواؤں گا، کیونکہ ابھی تک عامر مجھے اس کی پوری بھائی جو انفارمیشن نہیں ہے کہ سر میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے جب آپ نے سوچا کہ آپ ایک کاروبار کرنا شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے آپ نے فری میڈیکل کیمپ کا اتنا بڑا وسیع پیمانے پر اہتمام کیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے اس سے مستفید ہوں گے. تو یہ تو 100% گارنٹی ہے سر کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت دے گا، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو آپ کو 70 گنا زیادہ جو ہے وہ دیا جائے گا. جی کیا فرما رہے تھے آپ؟ جی بالکل جی، یہ ہمارا ایمان بھی ہے. جیسے مطلب اتنی زندگی جو ہم نے باہر گزاری ہے، اٹلی میں، انگلینڈ میں، اور مطلب اتنا بزنس کیا ہے. تو جو لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں، جنہوں نے مطلب بزنس میں کامیابی حاصل کی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو جتنا آپ لوگوں پہ خرچ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ، کئی گنا زیادہ آپ کو دے گا. اور سواب تو ہوتا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کے فائدے آپ کو لازمی ملتے ہیں. سر جو ہے وہ ناصر عباس طارڑ صاحب اکثر اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ اکثر یہ بات کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں دینا تو ہم نے اپنے پاس سے کون سا دینا ہے، اللہ کے دیے میں سے جی ہی بالکل جو ہے وہ ہم نے دینا ہے. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ بھی بات ناصر عباس صاحب کوڈ کرتے ہیں، میں ان کا نام لے رہا ہوں. تو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کر لیا اپنی زندگی کے اندر، اس کا تو 100% ہمیں کنفرم ہو گیا نا کہ ہمیں اس کا اجر جو ہے وہ قیامت کے روز ہمیں اس کا ملے گا. اور جتنی ہم دولت اکٹھی کرتے ہیں اپنی آل اولاد کے لیے اور نیکی کے راہ پہ خرچ نہیں کرتے، تو ممکن ہے کہ وہ ہماری جو ہے وہ قبر کے اوپر فاتحہ خوانی جو ہے وہ بھی کبھی نہ کیا کرے اور وہ ان کو ہمارا جو ہے وہ یاد ہی کچھ نہ ہو. جی بالکل بالکل ایسے. ناصر عباس صاحب آپ اگر سن پا رہے ہیں تو بڑی خوبصورت گفتگو جو ہے اور بڑی جو ہے وہ موٹیویشنل گفتگو ہے عامر صاحب کی، کہ اللہ پاک کے جو ہے وہ بابرکت نام سے جو ہے کاروبار کا جب آغاز جی ہوگا میں تو بالکل، اللہ آپ کی راہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے. کیا کہیں گے عامر صاحب کے اس جذبے کے اوپر؟ جی مجھے عامر بھائی کی باتیں بڑی زبردست لگی، اور انہوں نے کہا وہی بات ہے، انہیں سمجھ آ گئی ہے. اور یہ بہت سے لوگوں کو جو ہے الحمدللہ خاص طور پہ منڈی بہلدین میں جو ہے وہ سمجھ اس بات کی آ گئی ہے.
تو یہی چراغ جلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اندھیرے ختم ہوں گے اور روشنی جو ہے وہ ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ اس کے علاوہ کون کوئی ایسی ذات ہی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ منافع بخش کاروبار کریں اور انویسٹمنٹ سے پہلے منافع بھی شروع ہو جائے. اور یہاں پہ دیکھیں جس کا ڈبل منافع ہو جائے وہ بڑا خوش ہوتا ہے. یہاں تو 70% ہے یا 80% ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ لاکھوں کروڑوں کو جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو کے یہ اس کا حساب آپ نہیں کر سکتے, نہ ہم حساب دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حساب سے بھی اسی کی وجہ سے اسی کی بدولت جو ہے وہ ہمارے لیے یہ حساب بھی آسان کرے گا, کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں جتنا نوازا ہے. آپ دیکھیں ایک کمپنی ایک فرم ہوتی ہے تو اس کا ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے, ان کا ایک پراپر سیٹ اپ ہوتا ہے, اس کو وہ اسی طرح سے حساب دیتے ہیں. اور ایک غریب آدمی ہے اس کا حساب جو ہے وہ اس کے پاس تو ہے ہی, ایک مکان بھی نہیں ہے, اس کے پاس ایک آدھ کوئی جانور ہے, بکری ہے یا چھوٹا موٹا, تو اس کا تو اس سے حساب ہوگا نا. تو ہمارا تو حساب سخت ہے اور ہمارا جو سخت حساب ہوگا اس سے انشاءاللہ تعالی یہ صدقہ ہی ہے جو ہمیں بچائے گا. تو یہ جو ہمارے نوجوان ہیں بھائی ہیں اور ہم سب میں ان کی طرف سے اپنی طرف سے سحر ویلفیئر کی طرف سے جو ہے وہ جو سننے والے ہیں جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی میں پیغام دوں گا کہ آپ اپنے محلے میں اپنے آس پاس آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں, آپ کا تعلق کسی ضلع سے بھی ہے, آپ جو ہے وہ ایک ویلفیئر سوسائٹی بنائیں, چند دوست اکٹھے ہو جائیں. اور میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی آپ اس گاؤں کے نام پہ بنائیں, اس میں آپ کو آسانی ہوگی, اس میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کے ان کو اعتراض بھی نہیں ہوگا. اگر آپ کے کوئی اچھی کوئی فیسلٹی ہے اس بنا دے شروع کر پہلی 999 قدم رہ جاتے ہیں, تو قدم اٹھانا پہلا بڑی بات ہے. اور مجھے پوری امید ہے, بالکل اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ صدیوں کا ناصر عباس تارڑ صاحب غالباً جو ہے چونکہ آپ سفر میں ہیں اور آپ کے سگنل کا بھی اللہ کچھ تعالیٰ ایشو سے آ رہا ہے. جی ناصر صاحب آپ کے میرے خیال سگنل کا ایشو ہے, آپ کی جو ہے وہ آواز ڈراپ ہو گئی ہے. جی عثمان صاحب آپ جو ہے وہ اپنی تنظیم کے حوالے سے اور جو ہے وہ فردر آپ کی کیا پلان آؤٹ ہے, آپ اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ اپنے اوورسیز پاکستانی جو ہیں اور بالخصوص جو آپ کے گاؤں والے ہیں آپ ان تک اپنا کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ کیا فیوچر پلان ہے کہ کس طرح آپ اپنی گاؤں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو معاونت کی ضرورت ہے؟ جی شکریہ سر. سر پہلے تو امداد اللہ بھائی کی بات کے ساتھ میں ایڈ کرتا ہوں کہ ڈونیشن کا ہمارا جو ذریعہ ہے نا وہ سب سے پہلے تو ہم پاکٹ منی اپنی جو ہے نا ممبرز ہیں وہ ہم اپنی پاکٹ منی سے کرتے ہیں. اس کے بعد ہم گاؤں کے جو مخیر حضرات لوگ ہیں ان سے تعاون کی اپیل کرتے ہیں, وہ ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں اور ہم اس سے کام کرتے ہیں. پھر جب بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے تو ہم اپنے جو اوورسیز بھائی ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں, وہ ہمیں ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں اور الحمدللہ ان کے تعاون سے ہی ہم بڑے پروجیکٹ کرتے ہیں. اب میں کچھ بالترتیب آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا تھا پروجیکٹ گلیوں نالیوں کی صفائی کا. سب سے صحیح. پہلے ہم نے وہ سٹارٹ کیا. اس کے بعد ہم نے کام سٹارٹ کیا کہ نلکے لگوانے ہیں, صاف پانی جو ہے وہ اپنے گاؤں کو مہیا کرنا ہے, کیونکہ ہمارے گاؤں یا ارد گرد کے گاؤں کا پانی جو اتنا اچھا نہیں ہے اب. تو ہم نے نا پھر اپنے یہ گاؤں میں جو بڑے بڑے مین گلیاں ہیں نا ان کے یا کسی کھلی جگہ پہ اچھی سی لوکیشن دے کے وہاں پہ نلکے لگوائے ہیں تاکہ ہر بندے کو پانی پینے صاف پانی پینے میں جو ہے نا دشواری کا سامنا نہ ہو. اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے غریب لوگ جو ہیں وہ ان کا روزگار چل جائے. تو ہم نے غریب لوگ دیکھے, ان کو ہم نے روزگار کے مواقع فراہم کیے. چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں مثلاً کسی کو ہم نے پاپ کارن کا وہ سٹال بنا کے دیا, کسی کو سائیکل پہ وہ پھیری والا سسٹم جو ہے وہ بنا کے دیا. اس طرح کے ہم نے کافی الحمدللہ پروجیکٹ کیے. پھر ہم نے سوچا کہ گھروں میں جو لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں یا گھر والے فیمیلز ہوتے ہیں ان کو پرابلمز ہوتی ہے,
कमाई करने में या जो भी है उनकी इनकम कम हो, तो हमने सिलाई स्कूल सेंटर का इफ्तिताह किया आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो फ्री हुए हैं। हम 3-4 मंथ की क्लास होती है, तो वो सिलाई सीख के अपना बाइज़्ज़त रोज़गार जो है ना वो हासिल कर सकती हैं। उसके बाद हमने ये देखा है कि हमें एक और चीज़ की कमी महसूस हुई अपने गाँव में कि मेडिकल कैंप लगवाए जाएँ। तो हमने अपने लोगों की खिदमत के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगवाए। साथ हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत फ़ील हुई कि यहाँ पे इमरजेंसी के लिए रेस्क्यू वाले आते हैं 30 मिनट में या 35 मिनट में पहुँचते हैं। क्यों ना हम एम्बुलेंस जो है ना वो एक मैनेज करें ताकि बर वक़्त मरीज़ यहाँ से शिफ्ट किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह इमरजेंसी फ्री है, हमारे गरीब मरीज़ फ्री हैं। अगर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है वो तेल वग़ैरह दे दे तो वो उसकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ डेड बॉडी फ्री है। तो हमने ये सहूलियात मुतारफ़ करवाई हैं। फिर हर साल हम रमज़ान के महीने में राशन की तक़सीम करते हैं गरीब लोगों को। रात के अंधेरे में किसी को पता ना चले, किसी की इज़्ज़त-ए-नफ़्स मजरूह ना हो। तो हम दरवाज़ा नॉक करते हैं और उसके दरवाज़े के सामने, घर के दरवाज़े के सामने वो सामान वाला पैकेज जो होता है वो रख के हम वापस आ जाते हैं। बहुत फिर जबरदस्त। हर ईद जी सर। सही। जी सर, ईद सुन के रहे हैं ऊपर आप? जो है, जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ सर। मैं साथ आपके जी इस आइडिया को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि रात के अंधेरे में आप जाते हैं, दरवाजा नॉक करते हैं और जरूरतमंद जो है उनके घर के सामने आप राशन रखते हैं। ये बहुत खूबसूरत अंदाज है कि इसमें किसी की इज्जत नफ्स मजरू नहीं होती। जी, शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद हम हर ईद पे अपने गाँव के चारों अतराफ में ना वो गड्ढे खुदवाते हैं ताकि उसमें लाशें जो है ना वो तलफ की जा सके। और जो ईद के बाद एक वो पहले हमारे गाँव में या इर्द-गिर्द भी गाँव में देखे हैं ना वो स्मेल आती है, वो जी, लाशें ताफुन जो होती फैल हैं जाता वो है बिल्कुल फट लाशों की जाती वजह हैं। से। जी, जी। तो वो हम हर ईद पे वो गड्ढे खुदवाते हैं। उसके अलावा हम कोई गरीब मरीज़ हो उसका इलाज फ्री करवाते हैं, अपनी सैर वेलफेयर फाउंडेशन के पेज से करवाते हैं। रिसेंटली हमने एक मरीज़ का ऑपरेट करवाया, उसकी लेग्स का मसला था तो वो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हुआ है। बदकिस्मती से उसको कोई हार्ट अटैक हुआ है, उसकी डेथ हो गई है कल। लेकिन हम इस किस्म के प्रोजेक्ट जो है ना प्रॉपर कर रहे हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हम एक और प्रोजेक्ट करते हैं, गरीब बच्चियाँ जो होती हैं उनको हम जहेज़ की मद में या उनकी वैसे माली मदद करते हैं, कोई जहेज़ की चीज़ ले रही है, उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको अगर राशन चाहिए, राशन लेके देते हैं या उनकी वो बारात वगैरह का जो है ना वो खाना खाने-पीने का वगैरह। इंतज़ाम या जो भी सिस्टम है हम वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करते हैं। जो हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये पीछे करते हैं। और अगर कोई गरीब तालिब इल्म जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसकी तालीमी अखराजात, यूनिफ़ॉर्म के, बाकी हम स्कूलों में जाके वैसे भी बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई करते हैं गरीबों की। उनको यूनिफ़ॉर्म लेके दिए, जूते लेके दिए, उसके अलावा शील्ड्स वग़ैरह देते हैं तो हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। मज़ीद हम जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो हम प्रोजेक्ट एक तो हम फ्री डिस्पेंसरी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें फ़िज़ियोथेरेपी का सामान है हमारे पास सारा। वो अनकरीब इसी मंथ के एंड पे हमने उसकी ओपनिंग सेरेमनी करनी है। जिसमें गरीब जो मरीज़ हैं उनका फ्री इलाज किया जाएगा। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है हमारा, ये फ़ौतीदगियों पे बर्तन लोग रेंट पे लेते हैं। तो हम वो बर्तन अरेंज कर रहे हैं कि गरीब लोग जो हैं वो फ्री में बर्तन हमसे लें और यूज़ करके वो हमें वापस कर दें। तीसरा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं कि साथ ही ना पंखे वगैरह जो है ना गर्मियों में वो भी रेंट पे लोग लेते हैं तो उसका भी इंतज़ाम कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स का इंतज़ाम कर रहे हैं। कब्रिस्तान में तदफीन के लिए रात को मसैल होते हैं, उसके लिए लाइट्स वगैरह का बंदोबस्त कर रहे हैं, जनरेटर का। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम जो कर रहे हैं ना वो ईदगाह में टफ टाइल लगवानी है। हमारा तकरीबन 1.5 पौने 2 एकड़ पे ईदगाह है, उस पे टफ टाइल लगाने का, यहाँ पत्थर की टाइल लगवाने का इरादा है। जी शुक्रिया। जबरदस्त जबरदस्त है। जी अच्छा, अमानुल्लाह साहब, सॉरी इमदादुल्लाह साहब, आप इसमें कोई और चीज ऐड करना चाहेंगे? जी इस सारी चीजें मान भाई ने बता दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नैब में हमारे प्रोजेक्ट हैं इनके लिए हम सब भाइयों से हमारे जो सुन भी रहे हैं, खास करके हमारे गांव के जो वकील हैं उनसे खसूसी अपील भी है कि जो नए हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं मसलन फिजियोथेरापी वाला
और फ्री डिस्पेंसरी। आगे हमारा ये सारे गांव का एक ईदगाह है, उसमें हमने इंशाल्लाह ताला टॉप टाइल लगानी है। उसके लिए ये हमारे साथ ताउन सारे भाई करें, गांव वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं सारे तावन, और सारे हमारे ओवरसीज भाई भी इसमें, सारे हमारे गांव के बहुत सारे काफी बार हैं, वो हमसे जितना तावन करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमसे तकरीबन साहब भी हमारे गांव वाले जो है हम पे इतमाद करते हैं, हमसे माशाल्लाह काफी तावन वैसे भी कर रहे हैं। मजीद हम यही कहेंगे जो हमारे नए प्रोजेक्ट आगे आ रहे हैं उनके लिए मजीद जो है वो हमसे तावन करें, ताकि एक सही, यकीनी तौर पे जो है अब वो इमदाद भाई आपकी आवाज़ जो है वो दुनिया के कोने कोने में 100 ममालिक में 72 न्यूज़ के ज़रिए जो है वो पहुंच रही है, और बिलखसूस आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस प्रोग्राम को देख भी रहे हैं। जी आमिर गोंदल साहब, आप जो है वो सुनने वालों को, मंडी बहाउद्दीन के जितने भी हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, बिलखसूस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं? जी मैं अपना यही पैगाम देना चाहूँगा कि जितना हो सके वो फ्लाई कम करें। हमारे पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। हमारा मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ उधर जाकर कुछ लेकर आना जिसका हमें भी फायदा हो और यहाँ पाकिस्तान में रहने वालों को भी इसका फायदा हो। तो जो करता धरता है उनको चाहिए कि फ्लाई काम करें। और हमें तो मसाले हमारे सामने है, नासिर तारड़ साहब है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये हमने पहले भी ट्रस्ट हमारी भी है बहुत में तकरीबन अब 4 ओवरसीज फाउंडेशन बन चुकी है और भी काफी गांव में। तो मैं यही एक पैगाम देना चाहूंगा जितना हो सके वो फ्लाई काम करें, अपने अपने फायदे कम देखें और दूसरों को ज्यादा फायदा दें, ज्यादा खुशियां दें। तो आप देखेंगे आपको कितनी खुशियां, जो दूसरों को खुशी देंगे उससे ज्यादा आपको खुशी महसूस होगी जो आप अपने लिए करेंगे। तो क्या मैं एक पैगाम भी देना चाहूँगा जो हमारे आसपास के गांव हैं, मियाँ वाली इतना दूर नहीं है और भी जितने नज़दीक हैं मतलब गांव है, हमने अलानात भी कराए हैं और पूरे तावन की इनसे यकीनदानी भी चाहेंगे कि ये जितने भी लोग हैं जो बीमार हैं, जो ईसीजी कराना चाहते हैं दिल की, जिनको आंखों का मसला है, मोतिये का मसला है, बच्चे हैं जिनके ओंठ कटे होते हैं या एड़ियों का मसला होता है, जो टेढ़े पाँव होते हैं, तो कोशिश करें जितने आपके आसपास लोग ये देख रहे हैं सुन रहे हैं वो कोशिश करें कि लोगों तक मेरी बात पहुंचाएं और इस कैंप में तशरीफ लाएं और हमें अपनी खिदमत का मौका दें। जी जनाब आमिर जी साहब बहुत जनाब। शुक्रिया। जी नासिर अब्बास तारड़ साहब, अगर आप हमारे साथ हैं तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम मोहब्बत भरा पैगाम इन तमाम भाइयों के लिए और देखने सुनने वालों के लिए, और अपने अपने हिस्से की शम्मा जहाँ भी बैठे हैं जलाएं। असल में अपने हिस्से की शम्मा जलाने का आगाज़ सोच से होता है। तमाम तर आपका जो दारोमदार है वो मुस्बत सोच पे है। मुस्बत सोच से ही आपकी बॉडी को एक बहुत बड़ी एनर्जी मिलेगी और आप सोचना शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपको आपको हकीकी खुशी और आपको ज़िंदगी की तलाश जो है वो मिल जाएगी। मैं आप सबका मशकूर हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं ये भी इन अपने भाइयों से कहूँगा कि आप अपनी सतह पे जो काम कर रहे हैं आपने बड़े पैमाने पे सोचना है और आपने एक ऐसा हम सब ने जो है वो गांव से निकल के ज़िला और फिर मुल्क भर में जाना है। सही। नासिर अब्बास तारड़ साहब आपका जो है वो बहुत शुक्रिया, दीगर जितने भी मेहमान हैं उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाजरीन इंशाअल्लाह बरोज़ सोमवार जो है वो हम दोबारा आपकी खिदमत में मंडी बहाउद्दीन की मुख्तलिफ तंजीमों के मेम्बरान के साथ जो है वो हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। देखते रहें 72 न्यूज़।